ପିଲାମାନେ ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ଦ୍ୱିତୀୟ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ 2025। ଶ୍ରେଣୀ ହେଉଛି ଷଷ୍ଠ, ବିଷୟ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ତୁମର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର, ଏଇଠି ଲେଖିବ ତୁମର ବିଭାଗ, ତାପରେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ତାରିଖ ଯେଉଁଦିନ ହିଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇଠି ଲେଖିବ ତୁମର ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ତୁମର ବ୍ଲକ, ଏଇଠି ଲେଖିବ ତୁମର ଜିଲ୍ଲାର ନାମ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାଟି ହେଉଛି ତୁମର ସମୟ 2 ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 6, ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 10 ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 50। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ସୂଚନା କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ସୂଚନା କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସୂଚନାଟିକୁ ପଢ଼। ଧ୍ୟାନ ଦେବ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼। ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଓ ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ମିଳାଇ ନିଅ। ପ୍ରଶ୍ନ ପଢ଼ି ସାରି ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଝିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତେବେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସହାୟତା ନିଅ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ କ'ଣ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚିତ୍ରಂ ପଶ୍ୟତୁ ନାମ ଚ ଲିଖତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ଏହାର ନାମ ଲେଖ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ଅଛି, ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହା ଗୋଟେ ଚାବିର ଚିତ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ସଂସ୍କୃତରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତୁମେ ଲେଖିବ କୁଚ୍ଚିକା। ତୁମେ ଲେଖିବ କୁଚ୍ଚିକା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏହା ଗୋଟେ ସ୍କେଲର ଚିତ୍ର। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସଂସ୍କୃତରେ ମାପିକା। ତୁମେ ଲେଖିବ ମାପିକା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏହା ଗୋଟେ ଚଷମାର ଚିତ୍ର ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଏହାକୁ ସଂସ୍କୃତରେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଉପନେତ୍ରମ୍। ତୁମେ ଲେଖିବ ଉପନେତ୍ରମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ଅଛି। ଏବେ ଅଛି ଗୋଟିଏ ପଙ୍ଖାର ଚିତ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ତୁମେ ଲେଖିବ ବ୍ୟଜନମ୍। ବ୍ୟଜନମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ସାଇକେଲର ଚିତ୍ର ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଦ୍ୱିଚକ୍ରିକା। ଦ୍ୱିଚକ୍ରିକା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦ୍ୱିଚକ୍ରିକା। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। स्तंभ मिलनम करोतु। स्तंभ मिलन कर पिलाମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି। କସ୍ତମ୍ଭ ଖସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି। ମୂଷିକଃ। ମୂଷିକଃ ତାକୁ ସଂସ୍କୃତରେ ଅଛି, ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ମୂଷା। ଏହାକୁ ଏମିତି ଗାର ଟାଣିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ମକ୍ଷିକା। ମକ୍ଷିକା ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ମାଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଶୁନକଃ ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କହନ୍ତି? କୁକୁର। ଠିକ୍ ଅଛି। କୁକୁରକୁ ଘର ଟାଣିବ। ତାପରେ ଅବମ୍ ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଆମେ ଦୁହେଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଦୁହେଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି। ଅକ୍ଷରାଣାମ୍ ମିଳନେନ ଚତ୍ୱାରି ଶୁଦ୍ଧ ପଦାନି ରଚୟତୁ। ଶୁଦ୍ଧ ପଦରେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଅକ୍ଷରକୁ ସଜେଇ କରି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଶୁଦ୍ଧ ପଦ ଲେଖିବ ଯେକୌଣସି 4ଟିର। ଠିକ୍ ଅଛି। ମକମଲ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତୁମେ ଏଠି ହେବ ଲେଖିବ କମଲମ୍। କମଲମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। କମଲମ୍। ତାପରେ ସକସ। ସକସ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଏହାକୁ ତୁମେ ଲେଖିବ ଶଶକଃ। ଶଶକଃ। ସ କହ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଶଶକଃ। ତାପରେ ଲେଖିବ କା ପେଟି ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତୁମେ ଲେଖିବ ପେଟିକା। ତୁମେ ଲେଖିବ ପେଟିକା। ତାପରେ ଅଛି ଦତି ଖା ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତୁମେ ଏହାକୁ ଲେଖିବ ଖାଦତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଖାଦତି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଶେଷଟି ଅଛି ବଭତି ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତୁମେ ଲେଖିବ ଭବତି। ଭବତି।
ठीक अच्छे पिलामाने देखिबा परवर्ती प्रश्न कौन अछि। मातृभाषा वाक्यनाम अनुवादम करोतु। मातृभाषा रे यही वाक्य गुड़िक अनुवाद कर कहूँ ठीक अच्छे। तापर तुम यार से संस्कृत रे देछि तुम ताको ओडिया रे लिखिबो ठीक अच्छे। मम गृहम अच्छी मम गृहम तुम लिख मोर घर ये लिख मोर घर ठीक अच्छे। तापर अच्छी एते सुकाहा एते सुकाहा तुम तुम लिख पिलाटारे एमाने सुआ एमाने सुआ ठीक अच्छे। तापर लिख तब वस्त्रम अच्छी पिलामाने तुम यहाँ ओडिया रे लिख तुमर तुमर लुगा ये लिख तुमर लुगा। तापर शेष अच्छी लिखती लिखती तुम ये लिख बालकटी लिखुछि बालकटी लिखुछि ठीक अच्छे। तापर देखिबा परवर्ती प्रश्न कौन अच्छी। मातृभाषा पंचभी वाक्य अर्थम लिखतु। मातृभाषा रे 5टी वाक्य रे अर्थ लेख ठीक अच्छे। पिला माने यार सठिक उत्तरटी मु संपूर्ण व्याख्या सहित ए स्क्रीन रे देछि तुम सेठू लिखि नेब ठीक अच्छे। आगो को कौन अच्छी देखिबा संस्कृतेन अनुवादम करोतु। संस्कृतेन अनुवादम करोतु पिला माने याकू ओडिया रे देछि आमे संस्कृत रे कोन कहा जाए आमे एठी लिखिबा ठीक अछि। एठी अछि थाली थाली को संस्कृत रे कोन कहंती स्थालिका स्थालिका ठीक अछि एमती लिखिबो स्थालिका ठीक अछि। तापर अछि साप साप को संस्कृत रे कोन कहंती सर्पः तुम लिख सर्पः सर्पः ठीक अच्छे। तापर पत्र गुड़िक अच्छी संस्कृत रे कौन कहती पत्राणी तुम लिख पत्राणी ठीक अच्छे। तापर अच्छी बगीचा बगीचा अच्छी संस्कृत रे कौन कहती तुम लिख उद्यानम उद्यानम ठीक अच्छे उद्यानम। तापर शेष अच्छी आठ आठ को संस्कृत रे कौन कहती अष्ट तुम लिख ये अष्ट ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न देखिबा कौन अच्छी। द्विवचन रूपाणी लिखतु यार द्वितीय वचन कौन हम लिख ठीक अच्छे। ये अच्छी गजह गजह अच्छी तुम लिख गजौ तुम कौन लिख गजौ गजौ ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न लता लता अच्छी पिला माने तुम लिख लते लते ठीक अच्छे। तापर परवर्ती प्रश्न अच्छी अहम अहम अच्छी तुम लिख आवाम आवाम लिख पिला ठीक अच्छे। तापर अच्छी फलम तुम लिख फले फले लिख पिला ठीक अच्छे। तापर अच्छी हसती तुम लिख हसतः हसतः ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न देखिबा यथार्थम उत्तरम चित्वा शून्यस्थानं पूरयतु शब्द को आनी शून्यस्थान पूरण कर कहूँ ठीक अच्छे। तुम्हें प्रथम लिख माधव पुस्तकम माधव पुस्तकम डेस्क माधव पुस्तकम डेस्क एठारे उत्तर लिख मैंने पठती ये पठती को ये लिख ठीक अच्छे पठती को ये लिख। परवर्ती प्रश्न पृथिव्याम पृथिव्याम डेस्क रत्नानी एठारे हम ख नंबर
त्रीणी त्रीणी हम पे ठीक अच्छे यहाँ ये लिख परवर्ती प्रश्न अहम डेस्क भारतम ग नंबर हम 8 नंबर ग नंबर हम नमामि नमामि हम पे ठीक अच्छे ये नमामि को ये लिख तापर घ नंबर ऐसा डेस्क तुम ये लिख ऐसा सेविका सेविका यहाँ तुम ये लिख ठीक अच्छे तापर त्वम डेस्क ये तुम लिख पीबसी पीबसी ठीक अच्छे यहाँ लिख यह हूँ सठिक देखिबा परवर्ती प्रश्न कौन अच्छी त्रीणी वाक्यानि रचयतु तीनोटी वाक्य करिवो ठीक अच्छे वयम वयम लगाई करी एक वाक्य लिखिबो ठीक अच्छे वयम वयम सर्वे छात्राः तुम ये लिख वयम सर्वे छात्राः ठीक अच्छे वयम सर्वे छात्राः तापर तत्र अच्छे पिला माने तुम लिख तत्र खेलन्ति तत्र खेलन्ति ठीक अच्छे तुम ये लिख तत्र खेलन्ति तापर परवर्ती प्रश्न क्रीडन्ति क्रीडन्ति अच्छी तुम लिख छात्राः कन्दुकेन क्रीडन्ति तुम लिख छात्राः कन्दुकेन क्रीडन्ति ठीक अच्छे तापर अच्छी अधुना अधुना अच्छी तुम लिख वाक्य गठन यहाँ पे ठीक अच्छे तुम लिख माधव अधुना गृहं गच्छति माधव माधव अधुना गृहं गच्छति ठीक अच्छे तापर शेषर अच्छी धावामी धावामी ठीक अच्छे धावामी अच्छी एट्रे तुम लिख अहम शीघ्र धावामी अहम शीघ्र धावामी ठीक अच्छे तापर देखिबा परवर्ती प्रश्न कौन अच्छी बहुवचनांतर शब्दात चित्वा कोष्ठके लिखतु पिला माने यहाँ को ताहार बहुवचन गुड़िक लेख बहुवचन गुड़िक लेख कहूँ ठीक अच्छे तापर तुम एटाको लिख कोष्ठके न लिख तो ठीक अच्छे तुम्हें लिख पिला माने मात्र तीनोटी करिवो ठीक अच्छे तीनोटी कले से तीनोटी मार्क अच्छी ठीक अच्छे तीनोटी कले से तीनोटी मार्क देव ठीक अच्छे तुम ये लिख लिखन्ति लिखन्ति ठीक अच्छे अन्यटी लिख हंसाः ठीक अच्छे हंसाः आउ गोटे लिख फलानी फलानी ठीक अच्छे धन्यवाद पिला माने वीडियोटी केमिति लागिला निश्चय कमेंट कर लिखि जणाइबो एवं यह भेरी इंपोर्टेंट होइतिबारो निज संग साथी मानक निकटकू शेयर करिवो ठीक अच्छे धन्यवाद।